May ngadlaw mga igsuon, higala og amigo di Kristo Jesus karong adlaw magpadayon kita og pagtuo ni ining labing importanteng hilisgutan mahitungod sa mga mini na panudlo kabahin ni Kristo na akong gipanguluhan Jesus Christ plus nothing. Sa Binisaya panahubad, Hesukristo dugangan og wala. Part 3 sa ato pa ikatulong yugto na kita. Ang Biblia klaro kayo nagpinumdum, kung adunay magdugang sa pulong sa Dios, dugangan pud ang hampak sa silot diha kaniya. Kung adunay magakuha pud sa pulong, kuhaan pud siyang kabahin sa kinabuhing dayon sa langit. Ang Biblia gitawag kana og the written word. Sa Binisaya pa, ang sinulat na pulong. Busa, ayaw dugangi, ug ayaw siyag kuhai. Si Kristo usab gitawag kana og the living word, ang buhing pulong. Sa ato pa pagbantay na dili nato dugangan si Kristo og mga butang na wala gitudlo sa pulong sa Dios. Ang Biblia usab nagapahinumdum sa klaro na daghan kayong mga bulaan ng mga propeta na magasangyaw sa pulong apan sukwahi sa gitudlo sa Biblia. Mga tudlo na naay dugang o kahagikuhaan, busa pagbantay maayo da dili kamo mailad. Sama sa atong picture diri, no? Usa ka anghel na nagdala og Biblia apan nagtudlo og bakak. Ayog tuhoy kay bisan gani si Satanas magpakaron ingnon na anghel sa kahayag. Apan ang tumong di ay mao ang pagpangilad. Usa na to reviewon ng atong mga nilabay natong pagtulunan. Ako kamong giawhag na pod sa pagbisita sa akong YouTube channel ubos sa ngalan Mile7, MYLC7, aron dito ninyo matanaw ang part 1 ug part 2 ning ining atong pagtulunan para po ninyong masabtan maayo. Ug dugang pa na pabuhay ni mapamati dito na uban pang mga sermon. Kadtong nagasunod po diri sa inyong simbahan, hulata lang ninyo na ipasalida diri sa inyong simbahan. Sa nilabay na tong pagtulunan, akong giisa-isa paghisgot ang mga delikadong tudlo na mga pagdugang diha kang Kristo. Unsa ganito ang una? Christ plus HWP, health, wealth, and prosperity. Ang ikaduha, Christ plus legalism. Ang ikatulo, Christ plus religiosity. Na, dili na ko ni siya isa-isahon og gisgot. Tanawa lang ninyo ang part 1 ug ang part 2. Ang ikaupat na tong gisgutan, Christ plus philosophy. Karon, daghan na kayong mga pilosopi ang gipakatag karon sulod mismo sa daghang mga simbahan. Unsa ganitong una? Social justice, kanang mga human rights ba? Sama sa racial equality rights, gender equality rights, LGBTQ rights, environmental justice, and economic equity. Mga filosofiya kana na nagdala og kamatayon, daghan na ni sa simbahan, madunggan nako na sermon. Ang ikaduha gitawag nato og progressivism. Unsa man na siya? Dili kuno nato sundon ang mga tudlo sa Biblia kay dili na ni siya makatabang sa mga moderno na katilingban. Ang tudlo kuno sa Biblia kay kinaraan na kuno ug dili na kuno angayan karon sa mga modern society. Mao gihapon mga igsoon ha, bakak ang ilang tumong, mao ang pagwagtang sa otoridad sa Biblia. Gitudlo po ni siya sa sulod sa daghang mga simbahan karon. Ang ikatulong delikadong filosofiya, materialism. Mao ni ang mga bakak na panudlo na nigamot na jud sa sulod sa daghang mga simbahan. Labi na diri sa Amerika, nagtudlo kuno na pwede ka mudawat ni Kristo uban sa mga katumanan sa imong mga damgo na ikaw maadunahan ug magmalipayon sa imong kalibutanon na kalampusan. Ang ikaupat kaning gitawag nato og utilitarianism. Unsay pasabot niini? Na ang gipangayo kuno sa Ginoo kanato para kita maluwas, dili kuno igo ang pagtuo ni Kristo. Kinahanglan kuno magbuhat ka og daghang kaayo sa daghang katawhan aron nimo makabot ang kaluwasan. Labihan kaayo ni kabakakon kay klaro kayo ang gitudlo sa Biblia. Maluwas ang tao pinaagi sa pagtuo
pagtuo lamang diha ni Kristo Jesus pinaagi sa grasya sa Dios. Walay mga pagdugang. Ang ikalima na mga kuyaw na pagdugang na panudlo, postmodernism, nagtudlo og relativism. Unsa ning relativism? Nga ang kamatuoran og moralidad mahimong mausab-usab, depende sa imong gibati, kanabang walay absolute truth para nila. Sa ato pa ang bayot pwedeng magatuo na siya babayi ug mao na ang iyang kamatuoran, walay makasupak kuno sa iyang pagbati. Latay katungod sa pagsulti kaniya o pagbadlong na sayop iyang gibuhat, kay mauna ang iyang pagtuo. Mao na iyang gibati, so wala tay katarungan na mubadlong niya. Modernism na napanghunahuna ug labihan kayo na kadelikado na pagtuo. So karon magapadayon kita og hisgot sa uban pang mga delikadong mga tawhanon nga pilosopiya. Ang ikaunom na pilosopiya, existentialism. Nangatarungan kini nga ang tawo nagmugna sa ilang kaugalingon nga katuyuan. Kani bitaw mga igsoon, pamati mo ha, panudlo ni na nagagitik sa garbo sa tao. Mauni ang pangunahuna na ako ang mas kabalo sa akong kinabuhi ug dili ko ganahan na nay magbuot nako. Sama ba sa kanta ni Frank Sinatra na perti ka sikat ug perti ka popular bisag karaan na katong title na My Way sa binisaya panahubad akong pamaagi. Ang sulod sa kanta mao ni siya, for what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. Sa binisaya pa, kayon sa man ang iyang nakuha, kung dili ang iyang kaugalingan, wala siya'y bili. But pasabot ko no, wala siya'y gisaligan kung dili ang iyang kaugalingon. Nya ang katapusang kanta po na I did it my way. But pasabot, gibuhat nako ang akong pamaagi. Kanina kanta bitaw, nagpahaba ni sa garbo sa tawo. Mabuto daghan mo kanta na. Ang klaro na tudlo sa Biblia na wala kitay mahimo sa atong kagalingon. Gawas sa gahom ug kusog diha lamang ni Kristo Jesus. Napay laing sikat ay kanang poem na sinulat ni William Ernest Henley. Kay numdum jud ko sa eskwelahan ani. Mao ni siya, Invictus. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Nindot kay paminawon no? Sa binisaya panahubad. Ako ang agalon sa akong kapalaran. Ako ang kapitan sa akong kalag. Nindot paminawon. Kanina panudlo gikan kanis na ideya kang Satanas mismo. Ngano? Rebellious. So na rebellious, masinupakon na kinaiya na dili ganahan magpasakop. Unsay bation nimo? Kamo mga inahana, kamo na mga ginikanan. Kung ang imong anak na imong gipaskwela, gipangga, gialima, gitagaan sa tanan panginanglan, unya mo pahinumdum lang kanyag sulti, anak, ayaw biaglakaw sa gbi ha, kay kuyaw kayo sa gawas. Unya sagitan kag balik sa imong anak, ayaw ba kog buti ba? Kulakaw ko kung sa gusto nako, wala kay labot sa akong kagnabuhi. Ako ang magbuot. Pastilan mga igsoon, rebellion man na siya. Sama na sa kinaiya ni Satanas na nagrebelde kay ngano. Unsay ugat sa rebelde? Siya gusto mahimong Diyos. Kay ganahan siya na mahimong hari. Na magbuot sa langit. Mauni ang usa sa pinakadelikadong kinaiya og panudlo. Existentialism. Walay bisang gamay kahadlok sa Ginoo. Busa mga ginikanan, pahinumdum ni ninyo ha. Dili ninyo amigo or amiga ang inyong mga anak. Ginikanan kamo. Busa pasabtun taon sila sa inyong panimalay. Labig importante kaayo ang disiplina aron makat-on sila o gitawag nato og reverential fear. Unsa ning reverential fear? Matinahurong kahadlok, usa ka lalom na pagtahod, pagrespeto ug pagtingala. Busa ayaw kahadlok ug bunal.
pasabta in taon sila sa matinahurong kahadlok aron makat-on sila og respect, obedience, and awe. Ayaw in taon sila tuguti na magtubag-tubag. Labihan kayo ni kaimportante unsay gisulti sa Biblia, Proverbs 1:7, ang kahadlok sa Ginoo mao ang sinugdanan sa kahibalo. Apan ang mga buang-buang gitamay ang kaalam. Unsay imong buhaton? Kung ang imong anak magdula sa kuryente, makita nimo gipasok niya ang yawi sa sakit sa kuryente. Di ba usay makasyagit ka? Di ba usay makabunal ka? Di ba imong pasabto na ayaw intahon kay makamatay ni ang kuryente? Maupod na ang pagpasabot sa atong mga anak. Ayaw taon pagdula sa sala kay makamatay intahon na. Ang anak, bunalan, labi na kung klaro na masinupakon. Nga naman, aron pagtudlo sa kahadlok. Mao ni gisulti sa James chapter 2 verse 19. Nagatuo ka nga adunay usa ka Dios, maayo ang imong gibuhat. Bisan ang mga demonyo nagtuo og nagkurog, daghang ginikanan. Na maayo kay mga tarungan, ako man ang gitudluan ang akong anak na nay Ginoo. Igo ra ba na siya? Ha? Sultihan ta mo, bisan gani ang mga demonyo nagtuo man og nagkurog pa jud sa ato pa, wala lang mituo ang demonyo, naapod sila'y kahadlok. Unsay kalahian? Wala sila'y gugma. Mauna ang kalahian sa reverential fear, matinahurong kahadlok kay naay gugma. Busa, dili lang nato tudluan ninyo na nay Ginoo, kung dili tudluan na nay kahadlok o gugma diha sa Ginoo. Ayop kayo na panghuna-huna na hadlok ko og bitin, hadlok og taas og habog na lugar, hadlok og horror movies, hadlok og mamamatay na tawo o rapist. Ang tawo, daghang mga kahadlukan. Pero, ang angayan kahadlukan sa tanan walay lain kung dili ang Diyos. Mao bitaw ningon ang Biblia sa dihang mubalik si Kristo sa paghusga, daghan ang mga paghilak. Nganuman, daghan ang mga paghilak na panghitabo nganuman tungod sa kahadlok. Sa kakuyaw sa presensya ni Kristo na nagdala og paghusga sa sala. Sa ilagong kahadlok, nagaingon ang Biblia, na muingon pa sila sa bungtod, bungtod, tumpagi mi o patya mi, kaysa muatubang sila sa kasuko ni Kristo Jesus. Unsay pasabot ni ana, mga igsuon, hadluki in taon ang Ginoo, kay siya ra ang naay gahom sa pagsunog sa imong kalag ngadto sa nagdilaab na impierno sa walay kahangturan. Mauayaw pagbuot sa imong kagalingon na ikaw ang kapitan sa imong kalag. Dili ka tag-iya, ang Diyos ang tag-iya sa imong kinabuhi. Mauni ang gisulti sa Biblia sa Proverbs chapter 14 verse 12 atong basahon. Adunay usa ka paagi nga daw husto sa pananaw sa tawo, apan ang katapusan niini mao paagi sa kamatayon. Naay mga panultihon sa mga tao na nindot paminawon, murag sakto tan-awon. Ang importante ba na makatabang ta sa daghang tao? Ang importante na buutan ka, maay kang tao. Sakto ba na siya? Paminaw ha? Dili ikaw ang kapitan sa imong kinabuhi. Dili na mada sa pagbinuutan o pagkamaayo. Dili gani ka andam itugyan sa Dios ang imong kinabuhi. Sinigurado hagbong jud ka sa impyerno. Pamati, Acts chapter 4 verse 12. Walay kaluwasan kang bisan kinsa pa. Wala kung may kaluwasan kang bisan kinsa. Dili kang Muhammad, dili sa Buddhism, dili kay unsa gisulti kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga gihatag taliwala sa mga tao, diin kita kinahanglan maluwas og kanang ngalana, walay lain kung dili si Kristo Jesus lamang
Kaklaro ana mga igsuon, dili sa pagbinuutan, dili sa paghatag og hinabang, dili sa paghimo og maayo. Wala kog magsulti na dili ni maayo mga butanga ang pagbinuotan. Apan ang gisulti sa Biblia, dili na siya makaluwas. Ang kaluwasan na lamang kang Hesus Kristo, walay dugang. Ihatag ang tibuok nimong pagsalig o gitugyan ang imong kinabuhi uban ang paghinulsol sa imong mga sala. Akong balikon ha, mga filosofiya karon, panghunahuna na atong likayan. Una, social justice, progressivism, materialism, postmodernism, utilitarianism, o existentialism. Mga kalibutanon kini nga mga panudlo na sukwahi sa gitudlo sa Biblia. Ang ikalima na delikadong panudlo mahitungod sa pagdugang. Christ plus mysticism. Unsay pasabot aning mysticism? Paghatag gibug-aton sa direkta o personal nga kasinatian, experiences, sa balaanong butang, kanuday pinaagi sa mga pananawon, vision, pagpamalandong, yoga, gisudlan sa uban, possession, ug tinago nga kahibalo, secret message or knowledge. Sa bag-o pa ko nga Kristohanon, nagsimbahan ko sa crossover, usa ka Pentecostal na denominasyon sa may Osmeña man na siguro. Dali kay ko nainganyo kay tungod kay lahi sila. Na ay pagka-mysterious. Naliman ka na makasulti sila og speaking on tongues na dili ko kabalo. Makadungog sila tingog sa balaang espiritu og ako dili. Makaayo sila daghan mga sakit. Makatumba sila sa tao. Ug uban pang mga paghiskot og pagbatok sa mga demonyo. Nakainumdum gani ko na nagmarcha pa sa dalan ug nagsigig ampo na yawa pahawa nining establishmento. Grabe pa nagmarcha nya dayon sulti in Jesus name. Ingon pagad napay mga pagampo na espiritu sa kahakog pahawa nining tawhana. Espiritu sa kaibog pahawa nining tawhana. Espiritu sa pagkapalhubog pahawa nining tawhana. In Jesus name. Tanang klase sa espiritu nganlan. Dili ni siya kahibulungan no kay hangtod karon mas nidaghan panuuni na panudlo sa mysticism bisan sulod sa simbahan. Unsay gisulti sa Biblia mahitungod niana atong basahon. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Apan klaro nga giingon sa espiritu nga sa ulahing nga mga adlaw pipila mahulog gikan sa pagtuo. Nga nagtagad sa mga malimbungon nga espiritu o mga pagtulunan sa mga demonyo. So klaro kay moabot kuno ang panahon sa katapusang adlaw na daghan kunong mailad sa mga tudlo ni Satanas. Mauni ang sulti ni Pablo isip mga pasidaan. Atong basahon ha, Galatians 1:8. Apan bisan kun kami ug usa ka anghel gikan sa langit, usa ka anghel ha dili demonyo, na magwali kanimo og usa ka ebanghelyo nga sukwahi sa unang giwali kanimo, kinahanglan nga tungluhon siya. Ingon si Pablo diri, bisan pagsikinsa pa ang muwali, bisan pagmingon pag anghel pa na siya namutunga sa yuta og muwali, kung ang iyang gitudlo sukwahi sa gitudlo sa Biblia, tungluhan ng tawhana. Wala ko'y pakailam. Bisan ako pa ha, kung mutudlo og sukwahi sa Biblia, tungluha ko. Bisa pa nagpresidente pa na siya, Santo Papa pa na siya, inyo pa ng pastor na pinangga na maayo kaayo muwali. Kung ang iyang giwali sukwahi sa gisugo sa Biblia, tungluhan ng tawhanang anuman. Tungod kay ang pulong sa Dios mas taas pa og gahom og awtoridad kaysa tanan. Taas pa kay sa akua, taas pa sa anghel, taas pa sa tradisyon, sa pari o sa Santo Papa o kay bisan kinsa pa. Unsay buhaton nato sa nagtudlo, ug sukwahi tungluhan ng tawhana. Dili na akong pulong ha, pulong na sa Dios nga numan kay makamatay na pulong.
Ngano di ay ang tinud-anay na hamtong sa espiritu, ang tinud-anay na matured in spirit, ang tinuod nga pagka-espirituhanon nga Kristohanon gipasukad sa kasulatan. Kung ang imong basihanan sa imong pagtuo mao ang pagbati, patay ka. Nagpailalang ka sa imong kahuyang sa kamatuuran. Nakoy mga tao na nakastorya sa una, mingon dayon, ayoko kusgahi ba kay wala ka nakasinati sa akong na-experiencehan. Ang Ginoo nakaistorya kanako kay nangurog ko. Nisaka gud ang buhok sa akong lawas. Nya namugnaw dayon ko. So kabalo jud ko na mauto ang sign na siya akong minyuan. Mauto ang sign tubag sa Ginoo sa akong mga pag-ampo. Pastilan mga igsuon. Bisan tuod na pasmo lang gud. Ang gipasanginlan lang ang Ginoo dayon. Brother Mylix, oy, dili jud na. Nakakita jud ko sa Ginoo kay sadyang niampo ko nakita ko bula na itom na pertikad ako. Kabalo jud ko nagikan to sa Ginoo. Pagbantay lagi anang mga pagbati, dili na matured na kinaiya. Pagbati kay daghan na ilad na ni ana. Gitagaan mo bili ang kasinatian. Gitagaan mo og pagbati labaw sa pulong sa Dios. Pagbantay mo anang pagbati, daghang mga tao na nahagbong sa pagtuo tungod sa pagsalig sa gibati kay sa pulong sa Dios. Basing nalimot mo ang sulti sa Biblia, the heart is above all wicked. Ang kasing-kasing labaw sa tanan malimbungon. Ako kabantay na napay mas mulabaw pa na mulambo na business ka kaysa entertainment business. Nga naman, the appeal of emotion. Kaning kasanitian, labaw kay sa pulong sa Diyos. Grabe kayo ning mga Hollywood, no? Kay numero 1 dyan ni na hinagiban ni Satanas kaning entertainment. Unsa pa? Kaning music, mga igsoon nga naman, mao gihapon, emosyon. Daghan kayong mga Kristohanon na moapil jud og Christian concert kuno, kay ganahan lagi sila magsigit-syagit sa ilang praise and worship. Nalimot sila na ang focus sa worship is not to entertain yourself. Mabitaw na daghan na kayong kalingawan, sulod sa simbahan, sipa kayong mga drums, na halos dili madungog ang mga lyrics, dugangan pag mga cymbals, o uban pang mga lighting effects, na padyo'y aso, aron madani ang emosyon. Guard your heart. Bantayi ang imong kasing-kasing na dili madani dali sa kaibog sa kalibutanon nga kalingawan. Mga igsuon, kaklaro sa gisulti sa Biblia. Proverbs chapter 3 verse 5. Salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong panabot. Ibutang ang imong pagsalig kang Kristo Jesus. Dili gamay na pagsalig kung dili tibuok mong pagsalig. Ug ayaw ibutang ang pagsalig sa imong kaugalingong panabot. But pasabot, ayaw tagai og bili ang imong kasinatian, ang imong damgo, ang imong pagbati, labaw pa sa pulong sa Dios. Nga naman, ang pagdani sa emosyon, grabe kaayo kabahin sa mga mysticism. Unsa may example sa aning mysticism? Ang una, experiential knowledge. Unsay pasabot aning experiential knowledge? Kanang gitagaan og bili ang mga experiences, kasinatian. Kadungog mo anang storya na hitungod sa namatay kuno sila og ilang nasinati ang kainit sa impyerno, nakita kuno nila ang kanindot pod sa langit, busa ni balik sila aron sa pagsulti sa kadaghanan na nay impyerno og nay langit. Nagani sikat na libro sa una hangtod siguro karon na gitaytulan kanang life after death experience ba. Ang title ana kay Heaven is for Real.
ang author Todd Borpo and Lynn Vincent na mukabot na og 12 million copies ni man mo na mga igsoon, mahitungod kuno sa pagbisita sa bata sa langit, sa iyang pakikita ni Hesus sa mga anghel ug namatay niyang mga paryente didto sa langit. Nganong sikat man kayo ni na libro, pagdani sa emosyon, unsa ka ng langit no? Naay pagka mystery. Karon pangutana, kinsa man imong tuhuan? Ang sulti sa bata o ang tudlo sa Biblia? Dili man good brother my legs kay na-experiensyahan man gud to sa bata, lagi. Pero akong pangutana, asa man ang imong gitagaan og kabugaton, ang sulti sa bata o ang Biblia? 1 Corinthians chapter 2 verse 9 gasulti diri, mahitungod sa langit mo ni siya, mahitungod sa langit ha, ang mga butang nga wala makita sa mata ug wala madunggan sa dunggan, sa ato pa wala pay nakakita ug wala pay nakadungog, mahitungod sa langit. Gawas lamang kang Pablo. Og si Pablo nagsugilon na dili siya pwede ipakigbahin kay gidid-an siya. Klaro kay gisulti sa Biblia. Unya migon ka na naay bata na niadto sa langit og nakasinati siya sa langit og nakita niya si Jesus. Ang ikaduhang example aning mysticism kay gitawag nato og personal knowledge. Ang Ginoo nagpakita nila o nakigsulti kanila. Kay numdum jud ko katong nagsimbahan pa ko sa crossover kay magpa-video sila ni Pastor Morris Cirulo na nagwali gani siya kay muhunong lang siya kalit ba kay kuno gahunghong ang Ginoo niya. Ano nahinumdum sa ko na magtan-awan ko sa Channel 7 man siguro to ni sa 700 Club ni Pat Robertson na sa iyang pag-ampo muhunong pud siya kay kuno gitagaan siya og personal knowledge sa Ginoo na kunoy nagtan-aw karon na maayo siyang sakit. Nakita ko niya na nag-ampo kuyog niya sa TV og maayo sa sakit, busa gisultihan ko ikaw na imong giampo gitubag sa Ginoo. Agoy mga igsoon, pagbantay mo aning experiential knowledge, pagbantay mo anang mga personal knowledge, mga pagdandi sa emosyon na pagkamisteryo. Karon atong basahon ang Hebrews chapter 1 verse 2. Ang Diyos Amahan ang nagsulti ani ha, niining mga katapusang nga adlaw, nakigsulti kanamo sa iyang anak. Kinsa? Hesukristo. Nakigsulti kuno ang Amahan kanato pinaagi sa iyang anak na si Hesukristo. Asa man nato masinati si Hesukristo, asa pa kung dili sa iyang mga pulong. Sa Biblia nato masinati si Hesukristo. 2 Timothy chapter 3:16 atong basahon. Ang tanan kasulatan, but pasabot ang Biblia, giaghat sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo, alang sa pagbadlong, alang sa pagtulid, alang sa pagbansay sa pagkamatarong. Tanan natong gikinahanglan sa pagtubo isip Kristohanon, anaa na makita sa pulong sa Dios. Wala na tanang hinanglan pag-experiential knowledge or personal knowledge kay naa na tanan, kumplito na ang tanan sa pagbansay kanato aron mahimo tang hamtong. Ngano man taon nang hinanglan pata og mga mysterious personal knowledge and experiential knowledge. Pasabot ba na kulang di ay ang Biblia kay kinanglan pa ka og dugang? 17 atong basahon ang sumpay. Aron ang lalaki ug babayi sa Dios unsay gisulti mahimong hingpit, perfect, nga adunay katakos himan alang sa matag maayong buhat. Kaklaro na mga igsuon. Ingon diri na pulong sa Dios makahimo nimong hingpit aron ang lalaki ug babayi sa Dios mahimong hingpit nga adunay katakos himan alon makahimo pagbuhat sa maayong buhat. Ang ikatulong sample sa mysticism nagigamit karon sa labing daghan ng mga charismatic church kaning gitawag nato og word, faith,
theology. Unsay pasabot ni ini, hugot nga pagtuo sa usa ka gahom sa pinulungan nga magamit aron makamugna sa ug kamatuoran. Unsay pasabot ni ini? Turn words into reality. Gihimo nila ang ilang kaugalingon na Ginoo na makahimo kuno sila kamatuoran, pinaagi lang sa ilang pulong. Ang gigamit nila na label kaning name it and claim it, sa Bisaya pa nganli og angkuna. Sa ato pa ilang gitudlo ngang usa ka tawo diha ni Kristo makaangkon sa tanan niyang gusto. Gihimo lagi nila ang ilang kaugalingon na Ginoo. Sa ato pa kung gusto niyang madato, Lord, gusto na akong madato, ako ning giangkon, in Jesus' name. Lord, gusto na akong maayos akong sakit na cancer, ako ning giangkon, in Jesus' name. Lord, gusto na akong makadaog sa loto, ako ning giangkon, in Jesus' name. Naliman mo na ang mga igsoon. Gihimo nilang personal genie si Jesucristo, na mahimuon ang tanan nilang gusto. Ang mga iladong pastor niini, basin nakadungog na mo diri sa Amerika mismo, daghan mga charismatic ang mga leaders ni ani. Example, si Kenneth Hagin, si Kenneth Copeland, si Joel Austin, si Benny Hinn, si Crypto Dollar, si T.D. Jakes, ug si Joyce Meyer. Mga dato ni silang mga tawhana. Ayaw tawon himua ang Ginoo na inyong sulugoon sa inyong gusto. Dili na siya maoon sa gisulti sa Acts chapter 5 verse 29 atong basahon. Apan si Pedro ug ang mga apostoles mitubag, kinahanglan sundon naton ang Dios kaysa mga tao. Kinsa ang sundon? Ang Dios kaysa mga tao. But pasabot ang katuyuan o gusto sa Dios ang matuman sa atong kinabuhi, dili kita. Ang ikaupat na example aning mysticism kay gitawag nila og seed faith. Unsa ning seed faith? Maghatag og milagro sa pinansyal pinaagi sa paghatag. So, sa ato pa sa dihang muhatag ka og dako na donasyon, dako pud imong milagro na mabalik ang imong kwartas na imong gihatag kapila pilon. Kung unsa kuno kadako ang imong gihatag, kapilon na maayo sa Ginoo og kadako. Sa kalibo pa ang pagkapilo. Sa ato pa kung ikaw muhatag kag 1,000, posible kuno na mabalik na ng kwartaha og 100,000. Basta dako lang kuno ang imong pagsalig, pastilan. Daghan kayong napobre ni ining mga panudlo. Unsay gisulti sa Biblia, 1 Timothy chapter 6 verse 5 atong basahon Ang kanunay nga pagkabingkil tali sa mga tao nga dautan nga hunahuna ug hikawan sa kamatuoran. Ang mga tao kuno na dautan ug hunahuna. Naghunahuna nga ang pagka-Diyos nun usa ka paagi na makaangkon. Ang pagka-Diyos nun kuno usa kuno ko paagi na makaangkon og kwarta, makaangkon og kalampusan. Usa na ang pagka-Diyos nun. So grabe na nasala mga igsoon. Unsa may lang tuo, mga tao naghihimo nilang negosyo ang Kristohanon. Nagtuo sila na ang reliyon, pagtuog, pagpangalagad, usa kahiman alang sa kalampusan sa pinansyal. Pagbantay mo na mga igsuhon Kung ang imong tumong sa pagsimba kay aron mabulahan ka, tungod kay kaning simbahan na naghatag og bugas, groceries ug uban pa mga hinabang, dili si Kristo ang imong gikinahanglan mga igsuon. Kung dili ang benepisyo na imong makuha. Pagbantay sad mo ang mga tudlo na mopasalig na ikaw mudawat ni Kristo kay mabulahan ka sa imong mga pinansyal na bahin. Bakak ka na pagdugang diha kang Kristo Jesus. Ang ikalima na example aning mysticism, grabe na kay ni kadaghan sa charismatic church karon. Little God theology. Panudlo na ang usa ka Kristohanon, usa ka gamay na Ginoo. Ako ni siyang giapil jud. Ubos sa mysticism kay ang rason kuno na makahimo kuno ang Kristohanon pag name it and claim it, nganlan og iyang maangkon kay tungod siya mismo usa ka Ginoo. Dili dako na Ginoo para nila gamay na Ginoo. Balikon nako grabe kayo ni ka blasphemous. Usa ni ka-insulto sa Ginoo. Ang kapait ni ini kay daghanan ni sulod sa simbahan na gitawag nila ang ilang kaugalingon na Kristohanon. Little God
theology ang tawag niini. Nagtudlo sila og naggamit pa jud sila mga bersikulo pagsuporta aning mini na doktrina. Ang ilang example ani makita sa Psalm 82 verse 6. Atong basahon na. Ako mangingon, mga Diyos kamo, mga anak sa labing halangdon kamong tanan. Klaro kay gisulti diri ha? Diri gitawag sa Ginoo ang mga tao og Diyos. Ang ilang example, Psalm 82:6, gitawag sa Ginoo ang mga tao, mga Diyos kamo, mga anak sa labing halangdon kamong tanan. Diri, pamati mo ha? Gitawag ba sa Ginoo ang tao og Diyos? Nagpasabot ba na Diyos tang tanan na Kristohanon? Mga igsoon, pamati, makabati gani mo aning pastor na nagtudlo ani dagan palayo ani ha kay demonyo kana na panudlo. Mauni ang example na panudlo na gitawag nato og out of context. Kani diri pamati so Psalm 82:6 usa na ka sarcasm. 6 sarcasm. Unsay pasabot sarcasm? Pagpauyon sa ilang gibati nganuman. Gipauyonan sila sa Ginoo kay feeling nila Diyos pod sila. Feeling nila Diyos pod sila. Atong tan-awon sa verse 2, the same chapter, kining mga tawhana na iyang gitawag na mga Diyos. Atong basahon sa verse 2 sa Psalm 82 ha. Hangtod kanusa ka maghukom sa dili makatarunganon ug magpakita sa pagpihig sa mga dautan. Gibadlong sa Ginoo ning mga tawhana nganuman. Maghukom di sila na dili makatarunganon ug nagpihig sila, naglaban sila sa mga dautan. So giingnan sila sa Ginoo na piling Ginoo mo, nagpakurin-ingnon mo. Mga tawhana maghuhukom ni, mga leader ni nagilabanan puro dautan. Ug tungod ni ana iya silang gitawag mura mamug mga Ginoo na muasta. Piling ninyo mga anak mo sa labing halangdon. Sarkasam mga igsuon. So makabati gani mo ng mga pastor na nagiingon na Ginoo mo kay nagtudlo ang Psalm 82:6 dagan mo. Anhita sa sumpay sa verse 6 man niya, sumpay sa verse 6 to ganina no. Ato nang basahon ang verse 7 ang sumpay niini. Bisan pa mamatay ka sama sa mga tao. Kaklaro na mga igsuon na mo Ginoo na mamatay. Giingnan sila sa Ginoo, muasta mo piling Ginoo ninyo. Mamatay ra mo sama sa tao. Mauna, sarkasam mga igsuon. Mauna ang sakto na paghubad aning bersikulo. Dili ta Ginoo, usara ang Ginoo. Balikon ako ha, dili ka Ginoo. Usaray Ginoo. Isaiah chapter 45 verse 5. Ako mao ang Ginoo ug wala nay lain. Walay Dios gawas kanako. Kaklaro ana mga igsuon. Kung imong giinsister na ikaw Dios, buot nimong pasabot na nasikyat ra siya sulti diri sa Isaiah 45 verse 5. Mga igsuon, ilimod gani nimo ang klaro na sudlo sa pulong sa Dios ug mas gitagaan nimo og importansya ang mga mini na punudlo tungod kay gigilok ang imong dunggan, mas gigitik ang imong atay sa bakak, tawagon nimo ang imong kagalingon na Ginoo. Mao ba na mga igsuon? Dili man good brother Mylix kay nakabasa manggug ko sa Bible na we are created in the image of God. Mao ba mga igsuon? Ato nang tanawon ha, Genesis chapter 1 verse 26 atong basahon. Ug mingon ang Dios, atong buhaton ang mga tao sa atong dagway, sumala sa atong panagway. Kaning atong dagway diri image of God. Sa Latin pa imago Dei. Unsa may pasabot ana mga igsuon, ha? Sa imago Dei. Dili gibuhata dili pariha sa mga mananap. Ang mga tao mahimong mga tarungan, makamugna, makasulbad og mga komplikado na mga problema, kabaluta unsay husto gikan sa sayop, kabalutan sa mga moralidad, sayop ang rape, sayop ang pangpangawat, sayop ang pamalikas, kabaluta ang bili sa gugma og pakigrelasyon.
mauna ang pasabot sa image. Ang tawo na ay bili og dignidad kay gihimo ta in the image of God. Wala na nagpasabot na gihimo ta sama sa Ginoo na Ginoo pud ta. Mao dakong sala ang pagpatay sa tao tungod kay kita gihimo ta nanay pakisama sa dignidad sa Dios. Mauna ang pasabot ni ana mga igsuon. Ang ikaunom na example aning mysticism, practices na gidugang diha ni Kristo, prophetic intercession. Unsay pasabot aning prophetic intercession? Mga pag-ampo diin nag-angkon nga makadawat mga piho nga mensahe gikan sa Dios bahin sa umaabot nga mga panghitabo ug giya alang sa uban. Kaniha kapila kuni madunggan nakalit lang magpropesiya kuno sila kuno kay nakadungog kuno siya og tingog gikan jud personal gikan sa Ginoo nga angayan niyang ipakigbahin sa tibuok simbahan. Unsay mga panghitabo sa umaabot, apil na kung nabay bagyo, nabay linog, ug uban pang mga kalisdanan. Pagbantay taon mo aning mga bakak, mga igsuon. Pamatian ninyo unsay gisulti sa Jeremiah chapter 23 verse 16. Atong basahon. Ayaw pagpamati sa mga gipanagna sa mga propeta kanimo. Gipuno kanila sa bakak nga paglaom. Nagsulti sila mga pananawon gikan sa ilang kaugalingon nga mga hunahuna. Gikan ra kuno sa ilang kaugalingon hunahuna. Dili gikan sa baba sa Dios. Klaro kay mga igsoon, no? Unsa gisulti sa Colossians chapter 2 verse 18, ayaw tuguti nga adunay mangilad kaninyo pinaagi sa iyang pagpahiubos. False humility, ha? Pinaagi sa iyang pagpahiubos o pagsimba sa mga manulunda. Unsay manulunda? Anghel. Mga tao nagsimbag anghel. Sa pagbarog niya diha sa iyang mga pananawon, mga vision. Nga sa walay katarungan, nagapasigarbo tungod sa iyang unod-non nga panghunahuna. Kaditanan gikan sa iyang garbo siyang unod. Gihimo lang sa iyang dautang mga panghunahuna. Nakabantay mo mga igsuon sa akong wali na permi di ko naghatag og bersikulo sa Biblia nga naman. Aron makita ninyo na dili ni ako natudlo, dili ni akong kaugalingon natudlo, kung dili gikan kini sa Biblia na mga pasidaan. Busa mga igsuon, pagbantay mo aning mga panagna-nagna, mga prophecy, mga prophetic revelation kuno. Ang pangutana karon, naaday propeta hangtod karon? Ang trabaho sa propeta, di ba, mao ang pagsangyaw sa umaabot? Sa ato pa di ay, but nimong pasabot, dili igo ang pulong sa Biblia, kay kinahanglan punan pa og lain pulong sa Ginoo? Oo ba? Pasakon ko na nato ang Revelation chapter 22 verse 18. Nagpamatuod ako sa tanan nga nakadungog sa mga pulong sa tagna sa kini nga libro. Sa ato pa, Biblia, ha? Kung adunay magdugang kanila, pagadugangan siya sa Diyos sa mga hampak sa silot na nahisulat sa kini nga libro. Klaro anak mga igsoon, kinsa katong magadugang sa pulong, pagadugangan pud sa Ginoo ang silot sama sa gisulti nako ganiha, ang pulong sa Diyos nakasulat sa Biblia, igo na makahangtong sa Kristohanon alang sa tanang buhat. Mao ang gisulti sa 2 Timothy chapter 3:16. Ha? Anong kinahanglan man nato punan og mga prophecy kuno? 1 Corinthians chapter 13 verse 8b atong basahon. Apan kung adunay mga hiyas sa tagna, gift of prophecy, ha? Sila unsa? Mawala ra ni siya nganuman kay panahon na makumpleto na ang Biblia, dili na nato kinahanglanon ang dugang sa Biblia. Ambak ta sa verse 10. Apan kung moabot ang hingpit, unsa man ning moabot ang hingpit? Kung moabot na ang pagkakumpleto sa Biblia, mawala ang bahin. Unsa mawala ang bahin? Mawala na ning mga panagna, mga prophecy. Sa una gikinahanglan ang prophecy aron nay masulat sa Biblia. Pero karon na nakumpleto ng Biblia, nganong kinahanglan pa man ta og dugang na prophecy? Ha? Say mahitabo
mawala ang tagna. Ayaw tawon mo pailad na ay Kristohanon nagipaboran sa Ginoo tungod kay nanagna sila. Ang ikapito na example sa mysticism sulod sa charismatic church karon na gikinahanglan jud kuno na ang matag Kristohanon makabuhat niini. Unsa man ni siya? Speaking in tongues. Gihatag kuno ni sa magtutuo alang sa pagpalig-on, pag-awhag ug espirituhanon na gahom. Sa ato pa kini kunong speaking of tongues usa kuno ni ka ebidensya na ikaw Kristohanon. Kung dili ka makasulti og mga pulong na dili masabtan, dili kuno ka Kristohanon. Mao ni ang tudlo sa uban. Sa dihang nagsimba pa ko sa crossover na Pentecostal, pertidyo na akong paningkamot na makasulti og speaking in tongues daliman mo ana na dili ka Kristohanon, naningkamot jud ko. Ang tan-aw na ko sa ugalingon na mini man siguro ko na Kristohanon kay dili mo kastorya og speaking of tongues. Mga igsoon, dili na tinuod ha. Ang kaning speaking on tongues, mga pamulong ni sa una, kini sa lain nasod, na sa kapanuhunan sa Pentecost, sa dihang si Pedro ug uban mga disipulo, nagpamulong og speaking on tongues sa lain-lain lingwahe na pasabot, aron makapamulong sa pulong sa Dios sa lingwahe sa uban nasod. Sa dihang nitugba, ang balaang espiritu sa mga disipulo dito sa Jerusalem ug sila nag-speaking of tongues. Ato na sang basahon, makita na sa Acts chapter 2 verse 6. Ang mga tao nagkatigom ug sila naglibog tungod kay ang matag usa kanila nakadungog kanila nga nagsulti sa iyang kaugalingong sinultihan. Naglibog sila ug nakadungog sila nga naman nagsulti sila sa sinultihan na lingwahe sa ilang kaugalingong lingwahe. Anang dapita kay daghang kay mga bisita kay sa lain-laing lugar tungod kay piyesta sa Pentecost. Ug sila nahibulong na ang mga tinun-an nagsulti man sa ilang mga sinultihan na Galileans man ta ni sila. Ang bakta sa verse 7 ha. Natingala sila ug nahingangha nga nag-ingon nga numan dili ba silang tanan nga nagsulti mga Galileanhon? Klaro kay, ang pasabot di ay, sa speaking in tongues, dili na sinultihan na dili masabtan, dili na gibberish, kung dili sinultihan na sa lain nasod, dili na ilang ipasigarbo na giugom, na mga pataka lang na dili masabtan na sinultihan. Dili masabtan na lingwahe tungod kay lingwahe kana gikan sa langit, dili na mao. Muna ilang pasabot. Kadakong bakak ana. Kanang pag-insister na ang speaking of tongues, para lang sa mga Kristohanon, maka-discourage ka na sa ubang Kristohanon. Dili man ko kabalo mo speaking of tongues, dili siguro ko Kristohanon. Pamati ako ninyo atong balikon ug basa ang 1 Corinthians chapter 13 verse 8b. Apan kung adunay mga hiyas sa tagna, gift of prophecy, sila, unsa gisulti diri, mawala. Kung adunay mga sinultihan, speaking in tongues, sila muhunong. Kung adunay kahibalo, unsa din kahibalo? Personal knowledge, kini mawala. Klaro kay diri kung nakunoy tagna, pasabot propesya, mawala. Kung naay sinultihan, speaking in tongues, usay mahitabo, mahunong. Kung naay kahibalo, personal knowledge, kini mawagtang. Kani di ang speaking of tongues, prophecy, personal knowledge, tinuod ni siya ng mga regalo. Apan kining tanan na wagtang ni siya. Sa una, si Pedro, si Pablo, makadungog sa balang espiritu. Nga naman, kay gitagaan sila og regalo. Atong basahon ang sumpay niini sa verse 9. Kay nahibalaan namo ang usa ka bahin og panagna sa bahin. Ingon diri si Pablo na ang among naibawan, usa ra ka bahin. Panagna, usa ra ka bahin. In parts only, not complete. Padayon itong basa. Sa in English but when the perfect comes, the partial will be done away. Kami nanagna sa parte lang. Kami nagsulti sa parte lang. Kami nag-speaking of tongues sa parte lang. Pero kung moabot na ang perfect, sa pagkakumpleto sa Biblia, the partial will be done away.
mauna ang buot pasabot mga igsoon. Kung moabot na ang kumpleto na pagpadayag sa pulong sa Dios, mao ang Biblia. Busa gipasabot kini na wala na gikinahanglan ang speaking of tongues. Kay naa na ang Biblia ug naghubad na pod ang Biblia sa lain-lain na mga pinulungan. Ang ikawalo na mga example sa mysticism, mga kahibulungan na gitudlo na gidugang kang Kristo kay gift of miracles and healing. Panudlo ng usa kuno ka Kristohanon makahimo og buhat og milagro og pag-ayo sa balatian. Una sa tanan, wala ko magsulti na dili ko motuog milagro og pag-ayo sa balatian. Hangtod karon nagtuo ko ang Ginoo naghimo og daghang milagro matag adlaw. Nakoy amigo na nagsugilon na nakahimo siya speaking og tongues sa dihang nakigambit siya sa ebanghelyo og dili kasabot niya ang iyang gipaambitan. Napog ko'y daghang mga istorya na dunggan na naayo sa sakit sa cancer sa dihang nagampo. So nagtuo kog milagro. Apan ang dili nakutuan kaning gitawag og gift of miracles and healing, gift na makabuhat sa bisag unsang oras sa pag-ayo sa sakit ug paghimog mga milagro tungod kay naa siya abilidad ug gasa na gihatag gikan sa Ginoo. Atong basahon ang Hebrews chapter 2 verse 4. Ang Diyos usab nagpanghimatod, testify kanila, pinaagi sa mga timailhan ug katingalahan ug sa lain-laing mga milagro ug sa mga regalo sa balaang espiritu sumala sa iyang kaugalingong kabubuton. Ang Ginoo nagpanghimatod. So ang gamit diay sa milagro ug katingalahan para panghimatod. Ganuman gikinahanglan to sa apostoles sa una nila Pedro ug nila Pablo. Ganuman kay wala pa nahimo ang Biblia. Sa karon na nahimo na kumpleto na ang Biblia nagpanghimatod. Dili na nato gikinahanglan ang gifts of miracles and healing mga igsoon. Pangutana, nganong gikinahanglan man ang panghimatuod? Hintahay sa Old Testament na makita sa Isaiah 35 verse 5 to 6 atong basahon. Unya ang mga mata sa mga buta mabuka, ug ang mga bungol makadungog, ug kadtong piang mulukso sama sa usa ka lagsaw, ug ang mga dila sa mga dili makasulti musinggit sa kalipay. Unsa man ni siya? Panghimatuod na si Kristo, ang buhat na kahibulungan ni Kristo, panghimatuod kini na si Kristo, Misaya, mao ang gisaad na mangluluwas, maupod na mga igsuon ang panghitabo sa mga apostoles. Gitagaan sila gift of healing of miracles to verify panghimatod na sila apostoles ni Kristo. Mao na ang pasabot. Ang mga milagro na gibuhat ni Pedro ug Pablo, mga pag-ilaka na sila disipulo ni Kristo. Mark 16:17 atong basahon. Kini mga ilhanan mag-uban sa mga mituo sa akong ngalan, ilang pagahinginlan na ang mga demonyo, sila musulti sa mga bagong sinultihan. Kita mo mga igsoon, unsay ilhanan sa mga magtutuo sa mga apostoles, gift of healing and miracles. Unsa pay mga dugang na panghimatuod na gihatag sa Dios diha sa mga apostoles, atong basahon ang sumpay verse 18. Kuhaon nila ang mga bitin, ug kung makainom sila sa bisang unsang makamatay nga hilo, dili kini makadaot kanila. Igabutang nila ang mga kamot sa mga masakiton, ug sila mamaayo. Klaro kay mga igsoon ha, kung mapaakan kuno sila bitin, dili sila mamatay. Kung sila mahiluan, dili sila mahilo, mamatay, ug makahimo sila makaayo sa masakiton. Mao kana ang mga hiyas na milagro, gift of miracles and wonders, na nagpaila na sila ulipon o trabahador ni Kristo Jesus. Ang pangutana, hangtud ba karon? Hangtud ba karon ang gift of healing and miracles? Atong basahon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 12. Ang mga nagpalahi sa marka sa usa ka tinuod na apostol. Mao ni ha? Ang nagpalahi kuno, ang marka kuno sa tinuod na apostol, distinguishing marks of true apostle, gihimo sa imong taliwala sa tanan nga pagpailob, pinaagi sa mga timailhan, katingalahan,
og milagro. Kani kunong timailhan na katingalahan og mga milagro, marka kana sa usa ka tinuod nga apostol. Pangutana, naabay apostol karon, nabagoy apostoles hangtod karon. Kaning panghimatuod mga igsoon, gihatag rani sa Ginoo eksklusibo sa mga apostoles. Ang pangutana karon, anaabay matawag na apostoles hangtod karon? Daghan magugong makita sa TV na gitawag nila ang ilang kagalingon na apostol. Apostle kuno sila. Unsa may basihanan na angayan kang tawogon apostle? Una, together with Christ from the beginning of John's baptism to the ascension of Christ unto heaven. Mao na ang gisulti sa Acts 21 to 22. Sa dihang nagpili sila ilis ni Judas. Kinahanglan na sa sinugdanan nakikuyog siya sa apostoles gikan pa sa baptismo ni Juan hangtod nagibayaw si Jesus. Ang ikaduhang kwalifikasyon mao ni witness to risen Jesus Christ. Dili lang kay kuyog siya uban sa mga disipulo sa sinugdanan, kinahanglan saksi sad siya usab sa pagkabanhaw ni Kristo. Balikon ako ha, kinahanglan saksi siya sa nabanhaw na si Kristo. Padayuno na to ang verse 22 basa. Nagsugod gikan sa bautismo ni Juan hangtod sa panahon na gibayaw si Jesus gikan kanamo, alang sa usa niini kinahanglan nga usa ka saksi uban kanamo sa iyang pagkabanhaw. Klaro kayo ha? Ang ikatulong kwalifikasyon basahon nato, kinahanglan chosen by Jesus Christ Himself. Gipili siya ni Kristo mismo na mahimong apostoles. Sa ato pa, basahon nato ang Luke 6:13. Pagkabuntag gitawag kuno ni Kristo ang iyang mga tinunan o gipili nila ang napulog duha kanila. Napulog duha ra, 12 ra. Nga gitudlo usab niya nga mga apostoles. Naabay leader karon na makasulti na gipili ko mismo ni Jesus na mahimong apostol? Ang tubag wala mga igsoon. Busa ayaw mo paghimo-himo na kamo apostoles kay ang 12 ka apostoles nilabay na human na. Naipangutana, ngano man si Apostoles Pablo gitawag man ang iyang kagalingon na apostoles na wala man siya kuyog sa unang mga disipulo? Ang tubag, tungod kay una si Pablo nakakita sa nabanhaw na si Kristo didto sa iyang biyahe padulong sa Damascus. Si Kristo mismo nagpakita kaniya ug nagpili kaniya. Daghan ang nagkwestiyon sa kwalifikasyon ni Pablo na usa ka apostoles. Ang tubag ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 verse 1 iyang gitubag. Dili ba ako gawas? Dili ba ako apostol? Wala ba ako makakita kag Hesus nga atong Ginoo? Dili ba kamo akong buhat diha sa Ginoo? Klaro kayo no? Ang ikaupat na kwalifikasyon sa pagka-apostol, their works is followed by great signs and wonders. Sa ato pa, diri niyo makita na si Pedro apostol, si Pablo apostol sa nagahimo og ngilngig og talagsaon na milagro. Dili ang tanan disipulo ha, mga apostols lamang. Acts 19:11, ang Dios nagbuhat mo og mga talagsaon nga mga milagro pinaagi sa mga kamot ni Pablo. Ngilngig na milagro. Sa pag-ayo sa mga balatian, pinaagi lang siyang mga anino. Si Pablo usab mao nagaybuhat ni ining tanan sa pagpakita, sa pagpahimatuod na sila apostoles ni Kristo. Ang pangutana, tinuod ba ang gift of healing and miracles? Tinuod mga igsoon, pero alang lamang sa mga apostoles aron paghimatuod na sila apostoles sa Dios. Ang pangutana, naabay apostoles karon? Wala na mga igsoon. Nahuman na. Dili na sad nato ni mahuman ang atong pagtulunan karon. Ato ning padayon sa sunod natong kita nang hinaot ko na daghan mong nakatunan karong adlaw.
Mag-ampo kita, dalaygon ka o Diyos, simbahon ang imong ngalan. Salamat ko sa higayon na imong gihatag kanako sa pagpaambit sa mga imong pulong, labi na ani mga delikadong mga panudlo na nikatag karon sa daghan mga kasimbahanan. Nagampo ko, Amahan, na kaning kaalam, magahatag nilag kaligon, nagahatag og pagkamao, aron maamong masulayan kung mini ba ang mga panudlo ug gikan ba sa kamatuoran. Dalaygon ng imong ngalan, simbahon ng imong ngalan, O Diyos, ang ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong adlaw, mga igsuon, higala, ug amigo di ni Kristo Jesus.